Assorted pack, cherry flavor, strawberry flavor, cola flavor, and strawberry apple flavor. इलेक्ट्रिकल सामान पण आहे रे. नाव सांगा ना. अजून केरी चेकपोस्टाचेर जेन्ना आमी फुल नायट जेन्ना आमी चेकिंग चालू आशिल्ले तातूंत आमकां एक व्हेकल मेळिल्लें आसा कर्नाटका पासिंग आनी तातूंत आमकां जवळ जवळ 1750 ही 750 किलोची चिकन जेका लेबल बिबल कांय ना आनी ती स्टोरेज कंडिशन सारकी नाशिल्ली हें आमकां मेळून चुकलें आनी तें आमी सगळें सीज केल्लें आसा आनी तें सीज करून आमी हांगा पिसोले एक प्लांट आसा श्रेडिंग प्लांटान हाडून ताची आमी विलेवाट लायिल्ली आसा कळ्ळें. आमी हाजे पयलीं 2 फावटी एकदां मोल्या आनी एकदां पत्रादेवी होच आमी एक्सरसाइज केल्लो आनी तातूंतल्यान आमकां हेंच मेळिल्लें की खुबशें चिकन जें येता पयलीं तें फक्त ते ट्रेनी घालप आनी वयर हय नुसतो ताका आयस मारप ताका लेबल ना केन्ना मारला कितें मारता कसल्योच ताज्यो पेपर वर्क नाशिल्लो तोच आमी सगळो श्रेडिंग केल्लो आसा. ड्युरिंग द कोर्स ऑफ टायम रातची आमकां जवळ जवळ 3:30 सुमार आमी गाडी एक आमी अटॅच केल्ली आसा ती कित्तूरच्यान आयिल्ली आसा. तातूंत जेन्ना आमी ती व्हेरीफाय केली तेन्ना आमकां कळून चुकलें की 500 किलोज ऑफ पनीर आनी हातूंत जे मॅक्झिमम जे पनीर आयिल्लें आसा ते पनिराक लेबल कांयच नाशिल्लें वेदर इट इज लो फॅट वेदर इट इज मिडियम फॅट वेदर इट इज हाय फॅट आनी ताजें कसलीच लेबल डिक्लेरेशन नाशिल्लें सो इट इज टोटली मिसब्रँडेड. सो त्या खातीर आमी ती गाडी डिटेन केल्ली आसा तातूंतल्यान आमी सॅम्पल काडटले. पनिरा फाटल्यान लागपाचें कारण की फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी आतां एक म्हयनो भर जेन्ना ड्रायव्ह चालू केली तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की पनीर येता हें खूब लॉट ऑफ सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें येता. आमी इन बिटवीन देट आमी फोंडे एक फॅक्टरी सुद्दां आमी पळयली तातूंत आमकां कळून चुकली समबडी इज युजींग व्हेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल सो आनी ताजेर लेबलिंग करनात प्रॉपर लेबलिंग. त्या संदर्भात आमी मिल्क प्रॉडक्ट हाय रिस्क जशें म्हाज्या डिवोन सांगलें ताजेर आमी चड भर दिल्ली तातूंतल्यान आमी तें पनीर आमी सीज केल्लें आसा आनी हें पनीर सीज केल्लें ताजे आमी दोनूय सॅम्पल्स आसा ते आमी एनालिसिसाक धाडटली आनी वी वील वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ द एनालिसीस. सेम डे मोले गेल्ली आशिल्ली आमची एक टीम विच इज हेडेड बाय शेडवी रेस्टिंग ऑथॉरिटी. तातूंतल्यान आमकां ताणें एक गाडी धरली आसा की तातूंतल्यान अशेंच अनहायजेनीक कंडिशनान ताका लेबल बिबल कांय ना अशें चिकन आयिल्लें आशिल्लें इट इज कमींग फ्रॉम हुबळीच्यान तें आमी डिटेन केल्लें आसा आनी सेम प्रॉडक्ट जो 300 किलोचें चिकन आसा तेच पिस्तोले ज्या प्लांटान आसा त्या प्लांटान आमी स्ट्रेडिंगाचो प्रोसेस चालू केल्लो आसा. सो जी आतां जे कितें पळय इंटरस्टेटींतल्यान जे कितें अन्न पदार्थ कसलो येता म्हणजे हाय रिस्क जावं कितें जावं ताजेर आमी कडक नजर दवरूं आसा. आज एकाच दिसा आमी पत्रादेवी मोल्या आनी केरी ह्या तिनूय चेक पोस्टाचेर आमी 3 टिमी घालून हे सगळे आज आमी चेक केल्ले आसा. आमची एफडीए ची टीम 3 टिमीन अंडर द गायडन्स ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केली ऍट द बॉर्डर्स पत्रादेवी बॉर्डर मोल्या बॉर्डर आणि केरी. सो आमचो मेन इंटेन्शन आसलेलो जे इनकमिंग गुड्स येतात दुसऱ्या स्टेटींसान त्याचे स्टोरेज कंडिशन आणि त्याचे लेबलिंग हेर सगळे व्हेरीफाय करपाक. सो ह्या इंटेन्शनांनी आमची एक्चुअली तिसरी ड्रायव्ह आणि हे फावटी आमी तिनूय बॉर्डरी मॉनिटरिंग करून ह्या हितून केली. सो हे ड्रायव्ह केले तेन्ना आमकां कांय आयटम्स जसे हाय रिस्क फूड जे आसता आमचे चिकन पनीर हे नॉट ऑफ स्टँडर्ड आमचे जे आसता ते क्वॉलिटी अशें दिसून आयले आनी हाजेर फुडली कारवाई केली. दुसरे भाजयेचे आयटम आसा हाजे आमी सॅम्पल्स काडले
आणि हे टेस्टिंगेक घातलेले आसा टू चेक इफ देर आर एनी रेजिड्यूज एंड ऑल. सो हो मेन इंटेंट आसलेलो हेजो. आणि एक म्हणजे कारण हे करपाक इज ऑल्सो दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटिंग अ हायर बेंचमार्क इन आवर स्टेट. सो हाका लागून हे आमी चॅक्स वाडयले. आतां जायते भायल्या स्टेटीन हे जे जाता ते कॉमन जाता, पूण हे आमच्या स्टेटीन अवॉइड करपाक आमी हो अवेअरनेस करता. कित्याक भायल्या स्टेटीन जे सप्लायर आसता हांकां म्हायती आसना कशें हे लेबलिंग घालप आसता. आनी सो आमच्या स्टेटीन आमी खूबच स्ट्रिक्ट धरला. आनी तुमच्या माध्यमान तांकां मेसेज धाडूंक सोदता की ह्या फुडें जे गोंयान गुड्स येता ते सगळे स्ट्रिक्टली स्क्रुटनायज जातले आणि तांचे जे लेबलिंग आसा आणि बाकीचे रिक्वायरमेंट आसा हे आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक तांचे कडेन अपील केल्ले आसा.